महामारी कोरोना कटकणा भितर आज देश पालन करिछि 72तम साधारणतंत्र दिवस। भारत मातार एही पवित्र दिवसटी आज देशर कोण अनुकोण में बेस उत्साह सहित पालन करा जाउछि। ए अवसर आज भद्रक जिला परसिंगा पंचायतर सबुज क्लब पक्षर फिट इंडिया अभियान में वेटरान इंडिया पेट्रोटिक रन नाम एक गणदौड़ कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭେଟରାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଲେଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ କ୍ଲବ ପରିସରରୁ ଏହି ଗଣଦୌଡ଼କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ଉପସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପवन कुमार शर्मा ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। प्राय 5 किलोमीटर जाए परिक्रमा करी ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ ସବୁଜ କ୍ଲବ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ ଓ ଦେଶମାତୃକା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ପରିବେଶ। This patriotic run, I am so happy that कि ସବୁଜ କ୍ଲବ ଏଠି ଆମର ନିଜ ଗାଁର କ୍ଲବ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯୋଉ ମାଟିରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଥିଲି ସେହି କ୍ଲବର ଆଜି ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ patriotic runର ମାନେ ହେଉଛି जो मोटो नहीं चलते आम से राष्ट्रभक्ति और खेल से शक्ति। पर क्लब परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव वेटरान इंडिया संपादक डॉक्टर अशोक लेंका जातीय पताका उत्तोलन करने पर जातीय संगीत गान कर शेष में देश और जाति उद्देश्य अतिथि मैंने अभिभाषण देते। सबुज क्लब आत्तार तो 47 वर्ष अतिक्रम कला आम हठात दिने डॉक्टर अशोक लेंका पाक जाइलु आज अतिथि करने फ्लाग हेस्टिंग से गोटे प्रस्ताव देले आज जे पेट्रोटिक रनटे करने गणदौड़टे देशभक्त समस्त सहयोग दरकार तेणु गोटे कले भल हम। यह कार्यक्रम को क्लब सभापति रघुनाथ नायक परिचालना करथिबा बेले संपादक अजय धड़क समेत क्लबर सदस्य माने सहयोग करथिले। सुस्थ रहिबा सहित युवपीढ़ी भितर राष्ट्र प्रति समर्पण भाव जागृत आज भली पवित्र दिवस रे गणदौड़र आयोजन करा क्लबर सभापति रघुनाथ नायक। भद्रकରୁ संजय दासଙ୍କ रिपोर्ट स्वाधिकार न्यूज।